फरवरी की एक सर्द और तारीख रात थी। बालमपुरा के तमाम बाशिंदे अपने बिस्तरों में रात के मज़े ले रहे थे, लेकिन खुर्शीद खान के सहन में एक साया इधर से उधर चक्कर लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। वो खुर्शीद की 19 साला बेटी सकीना थी, जो सर्दी की परवाह किए बगैर इधर से उधर मुसलसल चक्कर लगाती जा रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। फिर अचानक वो पलटी और दरवाजे से बाहर निकल गई। वो पुराने कब्रिस्तान की तरफ चली जा रही थी। इर्द गिर्द से बेनियाज वो आगे चली जा रही थी। सर्दी और भी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से उसने अपनी चादर मजबूती से अपने गिर्द लपेट ली। वो कब्रिस्तान के आखिरी कोने में बनी एक झोंपड़ी के अंदर चली गई। वो झोंपड़ी एक तांतर की थी। उसके गले में मोटे दानों वाली स्याह माला थी, मुंह पर लंबी लंबी दाढ़ी थी। उसने लड़की को देखते ही अपनी आंखें खोलीं और उसकी मोटी मोटी लाल आंखें पहली नज़र में किसी को डरा देने के लिए काफ़ी थीं। लड़की बोली, बाबा बड़ी हसरत से आपके पास आई हूँ। तांतर्क बोला, मैं जानता हूँ। तू क्यों आई है? तेरा काम हो जाएगा। तुझे हर रोज़ 12 बजे आना होगा रात को। नहीं बाबा, मैं रोज़ नहीं आ सकती। तो ठीक है, तुम्हें हर माह नौचंदी जुमेरात को यहाँ आना होगा। अब चली जाओ। वो बड़ी अकीदत से ठीक है कहकर वापस आ गई। सकीना खुर्शीद और नसीरा की इकलौती बेटी थी। वो उनकी बेहद लाडली थी। अम्मा, मैं कुएं पर पानी लेने जा रही हूँ। शाम के वक्त सकीना अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने कुएं पर जाया करती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त गुड्डी थी। गुड्डी ने सकीना से पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो आएगा? सकीना ने कहा, हाँ, मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो आएगा। वो बहुत ही नेक और अच्छे इखलाक का इंसान है। गांव में हर कोई उसकी सच्चाई और ईमानदारी से मुतासिर है। वो तो ठीक है सकीना, लेकिन मेरे दिल में एक बात का मलाल है। वो पता नहीं कौन है, उसका घर कहाँ है, वो यहाँ कैसे आया है। बस करो गुड्डी, मैं उसके बारे में एक भी बात नहीं सुन सकती। हाँ हाँ, है जो सबसे हसीन। गुड्डी ने सकीना को छेड़ते हुए कहा। हाँ तो मैं क्या कम हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं। सकीना सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली बेहद हसीन नैनो नक्श की मालिक थी। बातें करती करती वो कुएं पर पहुंच गई। सकीना बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो आ गया। आ गए तुम? कितनी देर करते हो? मुझे माफ़ कर दो, आने में थोड़ी देर हो गई, कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। उसके सुर्ख होंठों पर धीमी धीमी सी मुस्कुराहट थी। न जाने उसकी बातों में क्या जादू था कि सकीना उसकी तरफ देखती चली जा रही थी। पता नहीं शाजिल, तुम बहुत खूबसूरत हो। गांव की तमाम लड़कियां तुम पर जान छिड़कती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन वो तुमसे डरती हैं, मेरे करीब भी नहीं आती। ये कहकर शाजिल उसे चिढ़ाने लगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी शादी ना हो सकी तो क्या? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? बहुत। फिर हमें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। वो नौचंदी जुमेरात की रात थी। सकीना ने जल्दी जल्दी काम निपटाए और सहन में बिछी बड़ी सी चारपाई पर अम्मा अब्बा के साथ जाकर बैठ गई। वो लोग बातें करने लगे। कुछ देर बाद सोने चले गए। सकीना भी अपने कमरे में चक्कर लगाने लगी, और जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा अब्बा सो गए हैं, वो घर से बाहर निकली और बाबा के पास पहुंच गई। बाबा को सलाम किया और पूछा, बाबा मेरा काम हो जाएगा? इतनी भी क्या जल्दी है? तुम पर बहुत बुरी नज़रें हैं, मैं तुम्हें दम कर देता हूँ। 20 दिन का अमल है जो करना होगा, फिर कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। अब तुम चली जाओ, फिर आना, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। दम होने पर वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। सकीना बरगद के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी और शाजल दूसरे दरख्त के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसका सुर्ख रंग पीला पड़ रहा था। खिलाफ तवक्को वो बहुत परेशान लग रहा था। क्या हुआ शाजिल, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं सकीना, इधर आओ मेरे पास। पता नहीं शाजिल, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। अच्छा रुको, मैं आता हूँ। जैसे शाजिल सकीना के पास आया, उसे धक्का लगा और वो पीछे हट गया। सकीना तुम घर जाओ। लेकिन शाजिल, तुम घर जाओ। सकीना घर जाने के लिए मुड़ी। रुको सकीना, ये तावीज़ लो, अपने गले में डाल लो और इसे खुद से जुदा ना करना, ठीक है ना?
میں کسی کام سے گاؤں سے باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے ہفتہ لگ جائے آنے میں، تم اپنا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا، کہہ کر سکینہ گھر آ گئی۔ انہی دنوں سکینہ کی دوست گڈی کہیں غائب ہو گئی۔ ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ سکینہ اس رات بہت اداس تھی کیونکہ اسے گڈی اور شازل کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کو خیال آیا کہ تانترک کے پاس بھی جانا ہے، لیکن اس نے یہ خیال جھٹک دیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ تانترک اسے فریب دے رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے کمرے سے رات کی رانی کی خوشبو آنے لگی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے قریب ہو۔ اس نے گلے میں ہاتھ پھیرا تو اس کا تعویذ بھی غائب تھا۔ تعویذ کھو جانے کا اسے خاصا دکھ ہوا۔ اس نے کنویں پر جا کر بھی دیکھا لیکن نہیں ملا۔ کنویں پر جا کر وہ بے اختیار گڈی اور شازل کو یاد کر کے رونے لگی۔ گڈی، شازل، کہاں چلے گئے ہو تم دونوں؟ وہ برگد کے درخت پر ہاتھ پھیرتے بے اختیار روتی چلی جا رہی تھی۔ نوچندی جمعرات کو ابھی کافی دن تھے۔ اس نے سوچا آج میں تانترک کے پاس جاؤں گی۔ نہیں سکینہ، تم نہیں جاؤ گی، اسے اپنے قریب سے آواز آئی، لیکن اس نے جھٹک دی۔ وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ نہ چاہ کر بھی وہ آج گھر سے نکلی۔ آج اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلی نہ ہو، کوئی اور بھی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ وہ ڈر کے عالم میں تانترک کی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ اور بھی دہل گئی۔ تانترک کسی لڑکی کے ساتھ خوب آغوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ مڑی لیکن تانترک نے اسے کہا رک جاؤ۔ وہ مڑی، دیکھا تو وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی، لیکن تانترک کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ موجود تھی۔ سکینہ تانترک کی بدنیت ارادے کو فوراً سمجھ گئی۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ تانترک نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ایسے کیسے تجھے میں بھاگنے دوں گا؟ اتنی مشکل سے تو مجھے حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تانترک اس کے اوپر جھکا تو کسی غیبی طاقت نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ تانترک غضبناک ہو گیا اس اچانک آنے والی افتاد سے۔ تو پھر سے آ گیا، اب کی بار میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تانترک کسی غیبی طاقت سے بات کر رہا تھا جس نے سکینہ کو اس سے بچایا تھا۔ تانترک، میں تجھے تیرے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس غیبی طاقت کی آواز آئی۔ وہ اور تانترک آپس میں لڑ رہے تھے۔ کبھی اس کا پلہ بھاری ہوتا، کبھی تانترک کا۔ سکینہ سہمی سی کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس غیبی طاقت نے تانترک کا برا حال کر دیا تھا۔ آخر میں اس نے تانترک کی گردن تن سے جدا کر دی۔ سکینہ یہ سب دیکھ کر خوفزدہ حالت میں دوڑتی ہوئی گھر آئی اور رات بھر جاگتی رہی۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سکینہ بیٹی اٹھو۔ وہ اپنے بابا کی آواز پر ایک دم چونکی۔ بیٹا، جو قبرستان میں جو بابا رہتے تھے نا، ان کو راتوں رات کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ بہت بری طرح مرا ہے، گردن تن سے جدا کر دی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مرنے سے پہلے بابا کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو۔ پورا شریر بری طرح سے زخمی ہے۔ پولیس آئی ہوئی ہے انکوائری کرنے کے لیے۔ دیکھو اب کیا ثبوت ملتا ہے۔ سکینہ اپنے ابا کی بات سن کر دوڑتی ہوئی برگد کے درخت کے پاس چلی گئی اور وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ شازل، تم کہاں چلے گئے ہو؟ آ جاؤ واپس۔ گڈی بھی تمہارے بعد پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر روئے جا رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے سر پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شازل کھڑا تھا۔ وہ شازل کو دیکھ کر بے اختیار ہو گئی اور اس کے ساتھ لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ شازل، کہاں چلے گئے ہو تم؟ چپ ہو جاؤ سکینہ، تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہو گیا؟ میں جانتا ہوں، چپ ہو جاؤ۔ اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بس تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو جنگل والے بابا ہیں، تم ان کے پاس تو نہیں گئی تھی؟ نہیں، میں کیوں جاؤں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ، کل پھر اسی ٹائم ملیں گے۔ اب تم جاؤ، میں ادھر کھڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئی سکینہ گھر کی طرف چلی گئی اور شازل اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ شازل کو جب پتہ چلا کہ تانترک کی لاش کو اسپتال میں رکھا ہوا ہے تو وہ اسپتال کی طرف بڑھا۔ وہاں ڈاکٹر اس کے جاننے والے تھے۔ وہ جا کر ڈاکٹر سے ملا اور اس سے تانترک کی لاش کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی لاش مورگن میں پڑی ہوئی ہے۔
डॉक्टर उबैद शाजिल का बहुत अच्छा दोस्त था। उबैद, हमें तांतर्क की लाश जल्द से जल्द जलाना होगी, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन हम जला नहीं सकते, वो तो मुसलमान है। वो कोई मुसलमान नहीं है, वो शैतान का पुजारी है, शैतान को खुश करने वाला है। वो नौजवान लड़कियों की इज्जत पामाल करके उनकी बलि देता है और फिर उनका खून पी जाता है। उसे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसके जिस्म पर काला निशान हो और वो अमावस की रात पैदा हुई हो। अगर वो लड़की उसे मिल गई तो वो उसे बेआबरू करके उसकी बलि शैतान के सामने देगा और फिर वो अमर हो जाएगा। और अगर हमने उसकी लाश ना जलाई तो उसकी ताबिश शैतानी शक्तियाँ उसका जिस्म निकाल कर ले जाएंगी और उसे जिंदा करने की कोशिश करेंगी। और इसके लिए वो उस लड़की को तलाश करेंगी और फिर उसके खून से उसे गुस्ल देंगी। उबैद बहका बहका शाजिल को देखकर उसकी बातें सुनता जा रहा था। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सब बातें पता करवाने के लिए ही मैं कुछ दिन गांव से बाहर रहा था। चलो फिर चलकर मॉर्गन में उसकी लाश को देखते हैं। वो तांतर्क की लाश देखने के लिए जैसे ही दराज खोलते हैं तो ये क्या, वो तो खाली था। तांतर्क की लाश गायब थी। वो दोनों सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। अब क्या होगा? उबैद बोला। होगा क्या? जो भी होने वाला होगा बहुत बुरा होने वाला है। अब क्या करना होगा? डॉक्टर उबैद बोला। हमें किसी बाबा को ढूंढना होगा जो इस मसले का हल ठीक कर सकें। जल्द पता करते हैं। ठीक है, ये काम शुरू करने के लिए आज रात 8 बजे निकलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज कहकर शाजिल बरगद के दरख्त की तरफ चल पड़ा। वहाँ सकीना भी आ गई थी। वो आते ही शाजिल से लिपट गई। शाजिल, मुझे पता नहीं आज क्यों डर लग रहा है। शाजिल ने सकीना को कंधे से पकड़कर पीछे करते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरे होते हुए तुम क्यों डर रही हो? पता नहीं क्यों। वो बातें कर ही रहे थे कि सकीना का दुपट्टा कंधे से सिरका। शाजिल का ध्यान उसकी गर्दन की तरफ गया तो वहाँ वो निशान था जिसकी तलाश उस तांतर्क को थी। इसका मतलब सकीना वो लड़की है। शाजिल सटपटा कर रह गया। सकीना, मेरी बात गौर से सुनो। मेरा दिया हुआ तावीज़ खुद से अलग ना करना और अब घर जाओ, मुझे किसी काम जाना है। ठीक है शाजिल, वो कहती हुई चली गई। रात चारों तरफ अपने खौफनाक पर फैलाए फिर से आ गई थी। सकीना अपने कमरे में ख्वाबो खरगोश के मज़े ले रही थी कि उसे अचानक ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके गिर्द कोई चक्कर लगा रहा हो। वो एकदम से उठी और घबरा कर कमरे से बाहर निकली तो उसके सामने एक खौफनाक शक्ल वाली मखलूक मौजूद थी जिसे देखकर सकीना की चीख निकल गई। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो तावीज़ की वजह से पीछे जा गिरी। सकीना ये देखकर वहीं बेहोश हो गई। दूसरी तरफ डॉक्टर उबैद और शाजिल किसी अच्छे अमल की तलाश में निकल पड़े। बहुत जल्द उन्हें एक अच्छे अमल का पता चल गया। जब वो उस जगह पहुंचे तो अचानक शाजिल की तबीयत ख़राब होने लगी। शाजिल ने कहा कि उबैद तुम जाओ, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं इधर रुकता हूँ। ठीक है शाजिल, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बाबा जी को लेकर जाता हूँ। उबैद ने बाबा जी को सलाम किया और अपनी बात बताने ही लगा था कि बाबा जी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। हमें सब पता है, चलो मेरे साथ। वो गुलाम रूहें तांतर्क को उसकी झोंपड़ी में ले गई हैं। बाबा जी और उबैद जैसे ही गाड़ी में बैठे, उबैद बाहर निकलने लगा। क्या हुआ बेटा? बाबा जी, मेरा दोस्त भी मेरे साथ आया हुआ है, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम बैठो, फिक्र मत करो, वो जहाँ भी है ठीक है। बाबा जी और उबैद दोनों तांतर्क की झोंपड़ी के पास पहुंचे। बाबा जी एक हसार खींच कर बैठ गए और कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद उठे, झोंपड़ी को चारों तरफ से आग लगा दी। फिर क्या, इंसानी परीतों की चीखों से आसमान बुलंद हो गया। कुछ देर बाद सब साकत हो गया। बाबा जी और उबैद चौधरी साहब की हवेली में आए थे। तभी खुर्शीद खान रोता हुआ आया। बाबा जी, मेरी बच्ची को बचा लें। परेशान मत हो, हमें अपनी बेटी के पास ले चलो। बाबा जी सकीना के पास गए और कुछ पढ़कर फूंक मारी। बच्ची बिल्कुल ठीक है, बस खौफज़दा हो गई है। अमावस की रात को ये पैदा हुई थी, जिसकी वजह से शैतानी ताकतें इसके पीछे पड़ गई थीं। किसी हद तक ये उस तांतर्क के झांसे में भी आ गई थी। इसके गिर्द मजबूत हिसार और तावीज़ ने इसे बचा लिया। आखिर वो हिसार किसने बनाया और तावीज़ किसने दिया हमारी बेटी को? खुर्शीद ने पूछा। उसे तुम लोग जानते हो शाजिल, जो तुम लोगों के बीच ही रहता है।
شازل کا نام سن کر سب دھک رہ گئے۔ باقی اپنے بارے میں شازل لوگوں کو خود بتائے گا۔ تبھی وہاں شازل حاضر ہوا۔ بیٹا شازل، سکینہ کو ہوش میں لاؤ۔ شازل نے سکینہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو سکینہ ہوش میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ تم ہو کون؟ چودھری صاحب نے پوچھا۔ میرا نام نوران ہے، میرا تعلق قوم جنات سے ہے۔ میں بچپن ہی سے سکینہ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ جب یہ چھوٹی سی تھی اور کنویں کے پاس اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے جایا کرتی تھی، تب ایک دن میرا گزر بھی اس کنویں کے پاس سے ہوا۔ میں بھی تب 9 عمر ہی تھا۔ میں نے سکینہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے اس سے عجیب سا لگاؤ ہو گیا اور ہر روز میں سکینہ کو دیکھنے آ جایا کرتا۔ آہستہ آہستہ میری پسند میرے بے پناہ عشق و محبت میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص طاقت سے نوازا تھا جس سے میں ماضی و حال کی تمام باتیں جان سکتا ہوں۔ تو مجھے سکینہ کے بارے میں سب پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تب سے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس گاؤں میں شازل کے نام سے آ کر رہنے لگا۔ اتنا کہہ کر شازل غائب ہو گیا اور سکینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو مت میری بچی، وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ آپ سب بھی انہیں جدا کرنے کی نہ سوچنا، انہیں ایک ساتھ رہنے دو۔ وہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات راز ہے، راز ہی رہنے دیں آپ لوگ جو ادھر موجود ہیں۔ آپ سب ہی جانتے ہیں، انہیں جدا نہ کریں۔ ایک باپ کی آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں نوران کا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ بھی غائب ہو گئے۔ نوران اب بھی اسی گاؤں میں شازل بن کر رہ رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت اب پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ سکینہ نے شادی نہیں کی، اس بات کو بھی 15 سال گزر گئے ہیں۔ برگد کا درخت اب بھی باہیں پھیلائے ان لوگوں کی راہ تکتا ہے۔ سکینہ کا دل جب بھی بے قرار ہوتا ہے تو وہ شازل سے ملنے برگد کے درخت کے پاس آ جاتی ہے اور دیر تک دونوں باتیں کرتے ہیں۔